boapuru sawo tabungni je corona virus no kasunani bagi national disaster management ni je kise guideline ogona mani oi program khaimannai bori bagi SDM ni kaisa written formally kaisa communication nango जों SDM no कागज सुनो खामानि SDM no कागज सुनो परे खाय SDM साका तबु कताल खाई थांगे 14 तारीख के 15 तारीख राज्य सरकार कैसे सर्कुलर टिकलजा भारत भाई बांग्लादेश जो तो बॉर्डर एरिया हो तबु फुल लॉकडाउन पे कोनो जगह वो मीटिंग खाने सभा खाने कतगुला बड़ो गाइडलाइन देखा तब चीफ सेक्रेटरी बादे केवल हास्ते हो कोनो पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज खाने कॉन्फ्रेंस खाने मीटिंग खाने परमिशन SDM DM बीमारिया चीफ सेक्रेटरी आगे मो गाइडलाइन अनुजाई जों 16 जुलाई चीफ सेक्रेटरी नो 25 जुलाई और खिनी कॉन्फ्रेंस खाने बागे जत्तो तबु अरनि नियम नीति सोशल डिस्टेंसिंग जत्तो मास्क थुबुई हरो सैनिटाइजर खायै जरा जरा फानि रंग सैनिटाइज खायै जों प्रोग्राम खाने हनि चिठि माने तिनी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस नि कैसे कागज हरि साहका हसिंगो तो रतन बोचा जे नर 25 तारीख जुलाई जे प्रोग्राम खाने माने tabuk nimu COVID-19 coronavirus ni preventive jebong ni kasya niyom niti tomoni okore bago tabuk kunu narono sammelan khanya lugala rigle jalo dota agar jeng tini jai hok jeng to sob somoy niyom ain maniyo democratic party Tripura haste jotto ni kacham regional political party Tripura haste o Tripura pani borak tabu dukhana lekhma hai ke lekha ka anjai tabani INPT sikami TUGS ni bade jotono renai tubunai khainai ani sama porebo mungsapano mukumuya farmayako jeng ain mani ui 25 तारीख जुलाई ni chini conference no apato jeng bondo khainare belaka কিন্তু চীন কখায়ব করোনা ভাইরাস নো কাশনা নিবেগে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেশ নি অনেক কিছু সার্কুলার উনো পরিবর্তন মুখ্য মাস্টার নেই তালখাম সিকাম ত্রিপুরা হাস্টেনি যে রুলিং পার্টি র আইপিএফটি বিজেপি র বাতাইলাই কোন জায়গাও আইপিএফটি নি মিনিস্টার থাকে বিজেপি নি বড় মতবু বিজেপি নি জনজাতি মোর্চা নি এমএলএ র মন্ত্রী র থাকে আইপিএফটি বিজেপি ও দাও কোন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানিয়া নিজেরা আইন খাইও নিজেরা আইন সেবাইও আইন মন্ত্রী ওরা আগত লও প্রেস কনফারেন্স খাই সব মিটিং খাইমাংলা মিছিল খাইমাংলা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানারে নাই যত মাস্ক মা থুব নাই নি সমাপরে মুখ্য কোন কোন এমএলএ মাস্ক থুব দিয়া 228 জন বড় বুঝকে মো কক সাইতে বলে তেরে আমরা নি এমএলএ ও মাস্ক থুবিয়া বুনি দলনি বড় বড় বিজেপি দায়িত্ব ও দিন গঙ্গানগর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মাস্ক নি গঙ্গানগর কমিউনিটি হল মিটিং খাইতো এরপরে তাবুক হেন ত্রিপুরা বিজেপি প্রদেশ কমিটির যে সভাপতি মাননীয় মানিক বাবু বিবৃতি ওই সাই লেখা নো মোর পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস 23 কতাল খাইয়ে সার্কুলার ইয়াসের পর্যন্ত সাংগঠনিক কোন সমঞ্চলে গেলাম কিন্তু সিমতামনো 16 তারিখ জুলাইও শিকারি বাড়িব বিজেপি মন্ডল আমবাসা মন্ডল বিজেপি নেতার এমএলএ থামি 100 জন 200 জন বরফ থুমুই কমিউনিটি পার্টি বরমা বিজেপি জন খাইতো চমতামনো ইয়াগো সদর সাউথ বিশালগড়
सिबाई जिला डिस्ट्रिक्टनि जुब मोर्चाराव मशाल मिছিল खायो जों तामनो अरा आइन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस खाई टाइम जनो फुंगाखौ लेफुंगाव थाङै हर पतमाव बरफ 200 से बरफ ती प्रोग्राम खाइदो बेतावनि बागै शुद्ध अपोजिशन पार्टीनि सिमी मो गाइडलाइन मामा इनेबा चीनी कॉफुंखा तब बीजेपी सरकार बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार जे गाइडलाइन खामने अबकी त्रिपुरा हास्टेनि शुद्ध विरोधी पार्टी लोग सिमी गाइडलाइन मानि दरखेनेबा बड़े बागै चिंताबो नायनाय आइन मानिनाय COVID-19 हास्टेव स्प्रेड टाउन थं तेबो कमता माने थं बबो चिंमायो जों विरोधी दल दंबो दिफानो जों सचेतन खाई नाय दंबो जदि तब जत पार्टी अंदिखे नाम थं अबनि बिसिङाव रुलिंग पार्टी आईपीएफटी बीजेपी र गंनि राजनीति एजेंडा पर जदि पार्टिसिपेट खालामके आईपीटी वो बाइक दंनाय आरो खना सनेन बिसिङाव आईपीएफटी बीजेपी र जेकुनु काचा प्रोग्राम खाजाखाय जों आईपीटी वो बर गोबांथिनि जों प्रोग्राम माखासे बाइक दंनाय अफ्रो राज्यवासी थिं लगे दंनाय जों खूब खालायो आशा खालायो अब खूब चाया बीजेपी आईपीएफटी र बेकार समस्या समाधान खाइमिया पहाड़ एलाकाओ तबको काहम खाई सैनिटाइजर खाइजे क्या जों आगिबो डिमांड खाइया सर्वदलीय बैठको पहाड़नि बाजार पहाड़नि दुकान खरसा खरन से मास्क थुबो जतन मास्क थुबिया गुवाहाटी फायो बेंगलोर फायो चेन्नई फायो दिल्ली फायो ठीक ठीक क्वारंटाइन तंदे क्या पहाड़ के खोलागार भी तंका अजारावो बरं निमाकलनो अन्नदिके लांना बागै शुद्ध बरं निजेरा फाइटिं खाइदों तेकासे को तिनि जों आलोचना हंखा ईस्ट त्रिपुरानि एमपी जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट त्रिपुरा हास्टेनि बरं गोनां रेवती मोहन त्रिपुरा जे कायसा अभियोग खालामनानै जे कायसा स्टेटमेन्ट होबानै आईपीएफटी र बरंनि बरबाय लिंक दङ जुगाजुग दङ हे अरवचिनि कखा लिंक दा करै तिनि कगया तिनि कखा बीजेपी नि नेता जनजातिनि नेता एमपी जे कक सामने म कक सम्पर्के बीजेपी अथवा राज्य सरकारनि कायसे क्लियरिफिकेशन मारबाय हुकुमिदा बरफ लिंक दं और जदि लिंक दंङै दङ हंगाय बीजेपी बदाई हमनाय गतिनि बीजेपी प्रदेश कमिटी राज्य सरकार स्वराष्ट्र दफ्तर अबने क्लियरिफिकेशन खाने नंतु रेवती मोहन त्रिपुरानि वक्तव्य दा जनजाति मोर्चानि वक्तव्य दा ना बीजेपी नि एमपी बिनि वक्तव्य दा अबने क्लियरिफिकेशन खाई राज्यवासी विभ्रांत दङ राज्यवासीनि थानि अब क्लियरिफिकेशन खाने नंतु तेकासे को सालकिसा सिगां खूब सम्भवत 12-13 जुलाई रसियावारिनि खरसासिनि सिक्ला नेता नवीन त्रिपुरानो बलंनि बरबाय गदालजाक दङ हनै असय एरें सिक्ला जुबक व्यवसा खाइ दङ रसियावारि बाजाराव बिथिनि दुकान बनर मुतुबु ताबो हाजत दाय दङ बन दाप्ति खाइ मुक्ति देना नियंत्रण बनता मनि अभियोग खाया बिनी मोबाइल नंबर बलंनि बरफ बैतंनाय खरकसा सिकला मानजाकमानि बिनी मोबाइल बिनी नंबर माखा आसे अभियोग लुइसे बनावती हैरेसमेंट खाई अब थेकेन बुझिका जे बीजेपी आईपीएफ तिरो त्रिपुरा राज्य कोनो विरोधी दल अपोजिशन पार्टी स्ट्रंग खैता बाजथुम अब नायदो दाखिल देखे बनो मुक्ति लेना निमंत्रण एवं जों बोसोरनि अगस्त मासनि सिमि डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्कार कन्फरेन्स खालामगासिनो पाराव हाबगासिनो पारानि नखलाव मिटिं खालामगासिनो दाबो कोविड-19 कोरोना भाइरस न कासना बागै जे गाइडलाइन दंमोन मो गाइडलाइन माने उइनो जों खायनाय दाबो गचलि दङ आसंग दिनैनि सिद्धांत
Sir, buah gelas sampai temen aroma mudah-mudahan buah tu sojo tu thansakai tongke anggo tong gitu botol sampai ini anu saja noro baik jadi noro botol thansa ni kya anu nong interesting bro nanti tipra haste wo লাই বোমাও আগেনি টিউজে স্টাগুনি আইন কি সব সময় হামজানি লাগানো হিমিতো 18 বছর সেখানে হিস্ট্রি নরক শিকলা চালায় রোববার ত্রিপুরা যিনি বরফ সাইমানো 18 বছর সেখানে 2002 সাল ত্রিপ্রাসাদ খানি মুক্তি নি নামা নাজানি বাদে 35 বছর রবে টিউজিএস খাইতো মানে টিউজিএস সবাই 5 বছর আইপিএফটি 1997 সালে আইপিএফটি আসাইও 2002 5 বছর পরে আইপিএফটি সবাই টিএনবি আইপি তিনি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বাবা কাছে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি ও বিনি রাইট তো বাবা কাছে টিএনবি তিনি রিজনাল পার্টি খাইতো মানে অবন সবাই जों थांजावै লাগে 뭐 당장이 보면 INTP 어머니 시간 보충 2016 সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বিরুদ্ধে এরপরে 2019 2020 জানুয়ারি মাসে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অবলকাশনবাগি যত ধরনের থাঁচা থাঁচা খাই বুবাগরা লবি তমু তাই চিকন কদম যত রিজনাল পার্টি তমু এনজিওস তমু স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন তমু এমপ্লয়ি অর্গানাইজেশন তমু जों খাই থাঙ্গাই তাও বলছেন যিনি তরফ থেকে থানসানি মেসেজও সবসময় जों বইনুস কামন থাঙ্গাই যদি কোন কারণে থাংচাং মাইয়া এডিসি চংমারিও তাবো অপোজিশন যে তংলাইও থাংচাকাই থাঙ্গা মানে তামবা এডিসি রক্ষামা খাইলাই जों বুঝিও एडीसी करे हिंगे सीएम ने कोनो मूल्य करे एडीसी करे हिंगे एडीसी चेयरमैन ने कोनो मूल्य करे आगे एडीसी से रखा मा खागनाय ताबो जेबाबे जों आगुक दङ म आगुक माने किन्तु बुसकांगो एडीसी नि अवस्था दङ किरमा सिंच स्टेट काउंसिल लक बीजेपी विधानसभा निर्वाचन सिगां स्टेट काउंसिल कोनो खबर करे क्या मोर पावर नक मोर पावर कोनो खबर करे क्या 50,000 বছর চাকরি নিক এসটি এসসি ব্যাকলগ ফিলআপ খাইয়া নিক কিছু করে আবার হচ্ছিনি হাসতেনি এডিসি এরিয়ানি বরং মনে তাকে বুকুল অফিসের মতো মানে বারবার বিভ্রান্ততা খাইতে পারি বারবার কক বসিমি নখানে আচুকরি খানাই নখানি তাল খাটনাই নখানি শাল খাটনাই হেনি সামবাই বিশেষ কায়দা সামবাই बुबागरा जगह साइड दंगनि जों बुबागरा नंगार खायो जों बुबागरा बाय कन्टिन्यू कम्युनिकेशन खाइ दंगायो निश्चयनो बुबागरा मुचुंगनि तिब्रासार मुचुंगनि बुबागरा मुचुंगनि सिगला जुबोगरा मुचुंगनि सिगला जुबोगरा मुचुंगनि बुबागरा मुचुंगनि सिनि पाहाने तिब्रासार मुचुंगनि अबनसिन बंनि इमामनो रियल खायनि बास्ता खायनि जों चेष्टा खायनि Ini kan sore.